ассалому алайкум духтарбони азиз, давом метем таҳлили саволҳои маркази миллии тестира. Соли 144 расидем. Баъди омехта кардани ҳаҷмои яххелаи маҳлулҳои консентрасияшон 0,1 кадом ду моддаи зерин адади ионҳои дар маҳлули ҳосилшуда зиёдтарин аст мегӯяд. Ёкем бачаҳо хақиқ нестай. Просто шумо аҳамияти ҷумла шуд. Баъди омехта кардани ҳаҷмои яххела, яъне ми варианти ABCD, ҳама мисол варианти бар ё аш фермес чо ҳаҷмош яххела мегӯяд. Вақте ки омехта кардан, яъне реаксия кардан, кадом ду моддаи зерин, ами моддаи зерин адади ионҳои адади ионҳои дар маҳлули ҳосилшуда зиёдтарин аст мегӯяд. Адади ионҳо дар маҳлули ҳосилшуда. Яъне ҳар дем ёра ма агар реаксия барам дар инҷо чиз мекунам? Ферм OH 2 маротиба ҷамъичи барри SO4. Яъне ферм OH 2 маротиба маънош якҷоя кардан, маънош ки реаксия карда, омехта кардан. Яъне плюс чи барри SO4. Варианти Б-ро мебинем. Варианти Б-ро агар ман реаксия барам, яъне дар инҷа калций SO4 H, яъне CH3 COH плюси калций SO4 мекунам. Хе. Даши ирам агар реаксия барем, дар инҷа чиз мекунам? Калий D COC плюс чи натрий OH. Баъд варианти Д боша H4 ҷамъичи аргентум бром. H4 ҷамъичи аргентум бром. Анки нигоҳ кун. Мега дар кадом зарра миқдори зиёдтарини ионҳо чӣ ба ион ҷудо мешавад? Даётон бигирем бачаҳо. Ами кадом моддаҳоро мо ба ион ҷудо мекунем? Моддаҳое ки намак асоси кислота бошад, мисол якам, баъд дигам кадом моддаҳоро? Моддаҳое ки электродҳои қавӣ бошанд. Электродҳои қавӣ, яъне моддаҳое ки дараҷаи диссоциатсияшон баланд аст бигем, яъне дараҷаи диссоциатсия бе осонтар бигем, яъне ҳалшавандаанд, электродҳои қавиянд. ҳалшаванда маънош дорад ки электроди қавиянд ва ё ба ион ҷудо мешаванд. Ина мисол дар варианти А ин реаксия гузаштанаш номумкин аст. Чӣ? Барои ки дар инҷа барри SO4 ҳосил мешавад такшина, ирам SO4 такшина. Яъне баъди реаксия ду та такшина як бора бояд ҳосил шавад. Фаҳмо? Яъне мақсади реаксияра гузаштанаш майлиш гузаштанаш, яъне ин ду та электроди чи заифа ё такшина ё ба ион ҷудо намешаванд, қариб ки мешаванд бо миқдори кам. Лекин моро чӣ мега? Адади электронҳои зиёдтарин ҳосил шавад. Яъне адади ионҳо. Варианти А намешавад. Чӣ варианти Б намешавад? Не нигоҳ кун. Барои он ки калций SO4 CH3COH ёрам ҳарчун чи бигем электроди заиф, яъне калций SO4 намак кам ҳалшаванда кислоти органикишон чи и электроди заиф. Ёрам миқдори кам ҳосил мешавад ионҳош. Варианти С мебинем. Дар инҷа калий диссоциатсия натрий OH ҳосил ши, ин реаксия намегзарад асосан. Реаксияра ки нагзашт, не ки дар натиҷа агар калий диссоциатсия ҳар душон ё чианд ку ҳарчон ҳалшаванданд, ҳарчон электроди қавиянд. Мо агар ёра мисол диссоциатсия кунем ба ион ҷудо кунем, миқдори зиёдтарини ионҳо ҳосил мешавад. Фаҳмо? Миқдори чи? Зиёдтарини ионҳо. Яъне барои чи? Барои ки ирам электроди қавия, ирам электроди чи? Қавӣ. Миқдори зиёдтарини чи ҳосил мешавад? Ионҳо. Чӣ варианти Д наша? Барои ки ирам такшина, ирам заифа, ҳарчон электроди заифа ё миқдори камтарин ҳосил мекунад. Фаҳмо? ҷавоби дуруст варианти чи? Варианти С. Ина бояд бургам фикр мекунем. Баъди омехта кардани ҳаҷмои яххела, ёра мега омехта яъне реаксия барам мисол. Бина я бургам несем. Натрий хлор ва чи? Калий OH. Варианти Б H2O ва чи? Калий NO3. Реаксияшон барем, агар мо бани мовани канор ба канори. Аргентум хлор плюс чи? H4. Иш чи меша? Барри SO4 ва чи? Магний OH 2 маротиба. Хай ҷоя хеле шахсош бигем намегзарем со варианти А. Некем гап дар реаксия гузашта немо мега ки дар маҳлули ҳосилшуда чӣ қадар адади ионҳои зиёдтарин, адади ионҳо чӣ боша? Зиёдтарин. Кай адади ионҳо зиёд мешавад? Вақти ду электроди қавӣ ҳосил мешавад, яъне ду та электроди қавӣ ҳосил ши реаксия намегзарад ки қоида. Вақте ки реаксия нагузашт, яъне ё ки ҳамин моддаҳоро ба ион ҷудо кунем, ду та чи ҳосил шид, ду та электроди қавӣ бигем. Яъне вақте ки ёра ма ба ион ҷудо кунам, миқдори зиёдтарини ионҳо дар варианти А мешавад. Барои чи? Барои ки ду та қавия ку ионҳо ҳама ё пурра ба диссоциатсия мешаванд, яъне ионҳои бисёр ҳосил мекунанд. Варианти Б чӣ намешавад? Барои ки ина мисол И ба ион ҷудо мешавад, лекин об ба ион ҷудо намешавад. Ина мисол ҳам да ион ҷудо мешавад, ҳам ион ҷудо мешавад. Калий NO3 ба ион ҷудо мешавад, лекин об ба ион ҷудо намешавад. Фаҳмо? Ина мисол варианти С аргентум хлор H4 ирам ҳар душон ба ион ҷудо намешавад. H4 ҳам чи? Ба ион ҷудо намешавад. Фаҳмо?
варианти Д боша, иҷодан варианти Д иёрам ба иён ҷудо намешавад. Яъне ҷавоби дуруст фақат вариант чӣ мешавад? Варианти А. Так хулоса чӣ кунед? Д тамом дар реаксия бар д электрodi қавӣ ҳосил шавад. Тамом. Д электрodi қавӣ ки ҳосил шид, ҳама д электрodi қавӣ, ҳам И қавӣ, ҳам Иш қавӣ ҳарчун ба иён ҷудо шид, миқдори зиёдтарин чӣ мешавад? Ионҳо. Фаҳмо? Ин аз соли 146 ҳамин хел ранги ҳамин бо реаксияш мебарем. Ин мисол H2 мешавад натри хлор. Натри хлор ба иён ҷудо мешавад, не ки H2 ба иён ҷудо намешавад. Ин мисол Иш H хлор калий NO3. H хлор чӣ гуфтем? Калий NO3. Ана ё ҳарчун ба иён ҷудо мешаванд. Ба чӣ ҷудо мешавад? Ба иён ҷудо мешавад. Чӣ? Барои он ки ҳарчун электрodi қавӣ вақте ки ҳарчун ба иён ҷудо шид, миқдори зиёдтарини ионҳо ҳосил мешавад. Яъне ҷавоби дуруст вариант чӣ мешавад? Варианти Б. Дар ҷаро ҳамин хел гуфтеста буд. Просто ки дар ҷаро мақсад такшиноша ҳар як реаксия мебарем мебинӣ. Ина мисол ҷаро ҳамин хел. Иҷода чӣ ба варианти А нашид? Иҷода об ҳосил шид. Натри хлорҳо ба иён ҷудо мешавад, не ки обш ба иён ҷудо намешавад ку. Обш ба иён ҷудо намешавад. Ана инҷа ҳардуш ба иён ҷудо мешавад. Барои ҳам миқдори зиёдтарин дар варианти чӣ мешавад? Варианти Б. Соли 147. Реаксияи мубодилаи ионӣ мега як реаксияи мубодилаи иониеро биёв ки бе ягон тағйироти назаррас дар байни маҳлулҳо и кадом мода масалан мезанам мега ки як реаксияи мубодилаи биёв ки дар вақте ки мо реаксия мебарем дар маҳлул як реаксия мубодилаи биёв ки вақте ки реаксия мебарем ягон тағйироти назаррас дида нашавад. Тағйироти назаррас гуфта чӣ? Яъне дар натиҷа ягон дар вақте ки мо реаксия мебарем маҳлул дар маҳлуле ки мо реаксия мебарем мисол ягон ранг пайдо нашавад, такшин ҳосил нашавад, ягон газ хориҷ нашавад. Агар ҳамё ки нашид ягон тағйироти назаррас дида намешавад. Агар ки ҳосил шид, яъне тағйироти назаррас дида мешавад. Ана ки чӣ кор мекунем? Реаксиямо бояд барем. Сульфиди натри ва хлориди оҳани Д. Сульфиди натри чӣ? Натри 2S ва хлориди оҳани Д мега ферум хлор Д. Магар ҳар диёра реаксия барам чӣ ҳосил мешавад? Ферум S плюс чӣ? Натри хлор. Яъне чӣ ҳосил шид? Натри хлор ва ферум S. Ферум S. Ана дар инҷа тағйироти назаррас дида мешавад бачаҳо. Барои чӣ? Барои ки дар инҷа такшин ҳосил шид, такшини сиёҳ. Дар инҷа мефаҳмем ки ягон тағйирот шуда, яъне дар маҳлул як такшини сиёҳ пайдо шид. Уҷа тағйиротай. Фаҳмо? Варианти Я нашид. Варианти Б-ро мебинем. Сульфити аммони ва нитрати калий. Яъне сульфити чӣ гуфт? Аммони NH4 2 маротиба SO3. Сульфити аммони ва нитрати калий. Калий NO3. Реаксия барои мо агар калий NO3 ҳосил мекунад плюс чӣ? NH4NO3. NH4NO3. Инҷа ин реаксия намегзарад. Чӣ ва? Барои ки дар инҷа реаксия д электроди қавӣ ҳосил шид, яъне д намаки ҳал шаванда. Реаксия чӣ? Намегзарад. Варианти С мебинем. Кислотаи фосфат ва гидрооксиди калий. Кислотаи фосфат ва гидрооксиди калий. Агар мо реаксия барем дар инҷа ҳосил мекунад калий CpO4 плюси H2O. Гидрооксиди кислотаи фосфат ва гидрооксиди калий, калий CpO4 ҷамъи H2O. Варианти Д. Нитриди литий ва кислотаи сулфат. Нитриди литий, литий Cn бачаҳо. Нитриди нитроген минус С ва чӣ мега? Кислотаи сулфат H2SO4 қати агар ман реаксия барам дар инҷа ҳосил мекунад литий SO4 плюс чӣ? NH3. Яъне дар инҷа ҳосил шид чӣ? Газ. Аки нигоҳ кунед. Дар варианти Д газ ҳосил шид, яъне тағйироти назаррас дида шид, газ ҳосил шид. Дар варианти А таҳшин ҳосил шид, тағйироти назаррас дида шид. Бисёр таваббаго месам мегӯям ки варианти Б мешавад ё ки С. Бисёр таваббаго мерам варианти Б-ро куло мекунам ки варианти Б-ро ҳам хатое бачаҳо. Чӣ ва варианти Б куло мекунам? Барои ки мегӯям тағйироти назаррас бе ягон тағйироти назаррас, хоб мегӯям ки мақсад реаксия нагзара. Ин маъноиро надорад ки реаксия нагзара, маъно дорад ки саволаш як реаксияи мубодилаи ионӣ ки тағйироти назаррас дида нашавад. Тағйироти назаррас дида нашавад дар варианти С сай. Чӣ ва? Нигоҳ ки реаксия гузашт, ягон тағйироти назаррас дида нашуд. Яъне дар инҷа не намаки об ҳосил шид, том яъне ягон на газ ҳосил шид, не ягон ранг пайдо шид, яъне ягон таҳшин ҳосил нашид. Бар он қадр тағйироти назаррас дида намешавад. Даши. Саволи 148. Реаксияи мубодилаи ионӣ бе тағйироти назаррас дар байни маҳлулҳои кадом моддаҳо мегузарад? Фаҳмо? Инам ҳамин хел. Бо ранги ҳами тағйироти назаррас бе ягон тағйироти назаррас. Реаксия мебарӣ. Ин мисол сульфити литий ва кислотаи хлорид. Сульфити литий чӣ буд? Литий DSO3. Агар бо кислотаи хлорид реаксия барам, дар инҷа ҳосил мешавад литий хлор плюс чӣ? H2O ва плюс чӣ? SO2. SO2 дар инҷа чие бачаҳо? SO2 дар инҷа газай, газ. Дар инҷа тағйироти назаррас дида шид. Варианти Б-ро бинем. Хлориди магний ва гидрооксиди калий. Хлориди
چی میگه؟ خلورید مگنی خلور 2 و گیدرواکسید کالی. اگر ما این ریاکس بریم در اینجا اسم میکنن چی؟ مگنی OH دو مراتبه با چی؟ مگنی OH چی باشید؟ مگنی OH نگاه کن. مگنی OH دو مراتبه پلوس چی؟ کالی خلور. در اینجا بچه ها تکشین هستش. اینجا هم تغییراتی نظر است دیدن میشود. برای چی؟ برای که در اینجا تحشین هستش. ما در حل نشونده نیترات نقره و فتورید نتری. نیترات نقره ارگنتوم NO3 و فتورید نتری فتور. ما اگر ریاکس بریم در اینجا اسم میکنن نتری NO3 پلوس چی؟ ارگنتوم فتور. اینم در اینجا بگیم ریاکس نمیگذره. برای چی؟ برای که در اینجا ده تمام در حل شونده هستید ریاکس نمیگذره. نه که ما در کار که تایکی ریاکس کنه در نتیجه تغییراتی نظر است. مقصد یگون گاز تحشین یگون چوسنه شود. برای این دربه گیدروکسید نتری و کیسلوت سولفات میگه. گیدروکسید نتری و کیسلوت سولفات که در اینجا اسم میگه نتری SO4 پلوس چی؟ H2O پلوس چی؟ H2. و هم جواب درست وریانت چی؟ وریانت ده. در اینجا ریاکس مدل ایونی گذشت نکی یگون تغییراتی نظر است دیده نشید. تکشین گاز یگون رنگ یگون چی پیدا نشد. سال 149 عیناً رنگ همی یا ریاکس در بیوکی تکشین گاز اوس نشه. مثلا وریانت یا در گاز اوسشی نشه وریانت به در تکشین اوسشی وریانت اس خیر ریاکس نکرد وریانت در ریاکس کنه که یگون تغییراتی نظر است دیده نشید. سال 149 خیلی ریاکس برای ریاکس جوابش چیکار میکنیم میوی. سال 150 ماسه مولری تحشین رو که هنگامی به همتاثیری محلول‌های برومید کلسی و نیترات نقره حاصل میشه معاین کنید. نگاه کنید بچه‌ها. مثلا مولری تحشین نمیگه معاین که به همتاثیری چی؟ کلسی بروم ده پلوس چی؟ ارگنتوم NO3 ریاکس میبریم. ارگنتوم بروموس میشه پلوس چی؟ کلسی NO3 دو مرتبه. کلسی NO3 دو مرتبه بچه‌ها نمک حل شونده. نمک چه؟ حل شونده. انا ارگنتوم بروم ای تحشین ضرب. برای چی میگه؟ ماسه مولری تحشین رو معاینه میگه. ماسه مولری گفته MR یعنی ماسه مولری رو حساب میکنیم. ماسه مولری یعنی نقره استم داری ماسه شامل 108 بروم میبینیم ماسه 80 180 شو جمع 80 میکنیم چه میشه 188 108 آخر جمع 80 میکنیم 188 یعنی ماسه مولری شامل وریانتی A. درچ می‌نویسیم سال 151 ماسه مولری الکترولیت ضعیفه که هنگام به همتاثیری محلول‌های HNO3 و کلسی OH دو مرتبه HNO3 و کلسی OH دو مرتبه. هم خیلی وقتی که ما این ریاکس میبریم در اینجا چوس میکنه کلسی NO3 دو مرتبه کلسی NO3 دو مرتبه پلوس چی؟ H2O. ماسه مولری الکترولیت ضعیف میگه. از صبح که کلسیم NO3 الکترولیت قویه نمک حلشونده که الکترولیت چیه؟ قوی. آب این الکترولیت ضعیفه بچه فراموش نکنید میگه ماسه مولریش معاینه که ماسه شونده 18 همین الکترولیت ضعیفه ماسه شونده 18 MR او بخوی 18 وریانت سال 152 اینم هم خیلی ریاکس میبریم NH4 دو مرتبه SO4 با چی ریاکس میبریم؟ با کالی OH ریاکس میبریم که به همتاثیر محلول شیمیایی حاصل میشه. میگه ماسه مولری گاز رو میگه که چی میگه که گاز. یعنی در اینجا اسم میگه کالی د SO4 پلوس چی؟ NH4 قطعی OH اگر پیوست شد این ضعیفه که تجزیه میشه. NH4 را که حاصل شد تجزیه میکنه حتما در ریاکس NH3 پلوس چی؟ NH3 پلوس H2 الکترولیت چی میگه بیا ماسه مولری گاز هنگام تصمیم محلول همیو حاصل میشود معاین کنیم. ماسه مولری گاز ای NH3 بچه گاز ای امیاک گاز ای ماسه مولریش میگه بیا ماسه نیتروژن 14 جمع 3 17 چند دای ماسهش 17. جواب درست وریانت ب. سال 153 معادله مختصر یونی خیلی اوادگی شده بر ریاکس بین کدام دو ماده موافقت میکنه. مختصر یونی گفته یعنی اون ریاکسی که سه تا زینه داره. یکم زینش نام داره معادله مولکولاوی، دوم زینش معادله پوره یونی، سوم زینش معادله مختصر یونی. یعنی اینجا سومگی زینه رو آورده میگه کدام دو ماده ریاکس برام که همین سه تا زینه بگذاریم سومگی زینه‌اش یعنی زینه مختصر یونیش همین خیلی بشه. درجه جواب درست وریانت ان نمیتونه شه. چی با برای که درجه ذره مگنی پلوس دای درجه بشه چند 0 وریانت ا ذره چی 0 ما خود جواب درست ای وریانت ا جوش خط میزنیم. انا که نگاه که بود دیم در تماشا ما گفتم OH - 1 همه وقت چی گرفته میشه ای اساس قوی ای چی اساس
قوی. گیدروژن پلوس یک چی گرفته میشه؟ از کیسلوتای قوی. کیسلوتای چی؟ قوی. از ما را OH مینوس یک گفتگی یگان اساس قوی بیو. وارنت یا نشید. وارنتی برای نمیشه. چی برای که آب این اساس قوی نیست. این آب الکتریت ضعیف نمیشه. وارنت اسمیم. ناتریوش هم اساس قویه. باریوش هم اساس چی قوی. نکیم بعد تدلیل میشه که اسمش که ب د اوخی اسمش که د. در اینجا جواب درست وارنتی اس میشه. چی برای اون که وقتی که ما مگنیوسر قطعی ناتریوش ریاکسیون برای مگنیوش تکشینوس میکنه تمام. اگر ما یورا ریاکسیون برای مگنیوش تکشینوس میکنه با برای SO4 هم تکشینوس میکنه. فهمو یعنی یو مختصر اونیش یا نمیتونن. در اینجا تنها وارنتی اس میتونه شده. اینا مگنیوسر ریاکسیون برای مگنیوسر د مرتبه پلوس چی؟ پلوسی ناتریوش که در نتیجه حاصل میکنه مگنی او اش د مرتبه پلوسی ناتری NO3. ما ریاکسیون میبریم برابر میکنیم NO3 دتا NO3 دتا او اش دتا او اش نمیجه میمونیم برابر میشه. فهمو که نگاه کن ای بل یکم زینه مدل مولکولاوی یکم زینه نیستیم دیم زینه نام داره مدل پوره یونی ما با نام نمک اکسیژن ماده اکسیژن برای عکس داخلش یک گیشم پالین با چیکار کنم با یون جو کنم مگنیوسر ای الکترولیت قوی ده دیگه الکترولیت های ضعیف با یون جو نمیشوند یعنی آب گاز تشیم با یون جو نمیشود مگنیوسر حل شونده نمک حل شونده که باشه با یون جو میشه مگنی ذرهش پلوس ده NO3 ذره شده NO3 ذرهش مینوس یک چند تا خیلی دتا دلش میریم با چه جا با یون جو میکنیم ناتریوش هم با یون جو میکنیم ناتری ذرهش پلوس یک دتا و چی او اش ذرهش مینوس یک چند تا اینم دتا بعد از ریاکسیون میریم مگنیوش از حسابی که مگنیوش نخرفته حل نشونده مگنیوش از حسابی که حل نشونده یعنی الکترولیت ضعیفه با ایون جداش نکنیم چه خیلی بودم خمیسته ناتری مثلا این الکترولیت قویه ایره با ایون جو میکنیم ناتری پلوس یک دتا و NO3 مینوس یک ایشم چی دتا فهمو انا که سیم زینه نام داره زینه مختصر یونی گفته پره با ایون جدا کردگی اونه کدامش که پیش ریاکسیون بعد ریاکسیون برابر اختصارش که چی نه مثلا ناتری پلوس یک دتا بعد ریاکسیون ناتری پلوس یک دتا است NO3 مینوس یک دتا پیش ریاکسیون است که NO3 مینوس یک اختصار میکنیم چیزیش که موند اوسا که میفروشه نه مثلا مگنی پلوس دمو مگنی پلوس دارم میفروشیم قضیه چی موند با دتا OH مینوس یک مون فهمو هر دمی رو ما اگر اجرا کنم یعنی چی موند بعد ریاکسیون مگنی OH د مرتبه تحشین اینا زنش من وارینت اس ریاکسیون برام که زینه مختصر ایونیش نمی سیم زینه میگم مختصر ایونیش موافقت است با وارینت محسب گفتگی خرش جای درست وارینت اس فهمو سوال 154 میگه CO3 مینوس 2 H پلوس 1 بین کدام ماده ها رنگ همون سوال با میگیری میوی تن یا کایرو خدا باید وارینت ار ریاکسیون برای سیم گیز نشونی هم خیلی کنه وارینت ب وارینت اس وارینت هر یک چوباری ببینید که در کدامش هم خیلی اوسم میشه در کدامش هم خیلی اوسم میشه یعنی در اینجا تروی اوسومتر نشون رسم اش پلوس یک چی گرفته میشه نه گفتم اش پلوس یک همه وقت چی گرفته میشه کیسلوتای قوی فراموش نکن اش پلوس یک کیسلوتای قوی که گرفته شده وارینت انا میشه چی با برای که لیتی OH میته اش نمیتیه وارینت ب آب هم اش داده نمیتونه ناتری خلور وارینت اس ناتری خلور هم اش داده نمیتونه نه برای قد نه ا میشه نه ب میشه نه اس جوش در وارینت میشه تمام این سوال من کسی سه اخلاق من قرار بگیره جواب شده رو وارینت در کلا میکنین تا اونجا طرز حل نمیپرسه که چی میشه چی نمیشه اونجا کلانی جواب شه اینا تو جوابش کلا میکنین تمام یا که اگر بگو چی با اخشینه من نشون میتونم این اشار د مرتبه CO3 پلوس 6 میکنیم HNO3 ما اگر امیر ریاکسیون برام در نتیجه حاصل میکنه NH4NO3 چی حاصل میکنه NH4NO3 پلوس چی گیدگین قد CO3 پس شو H2O و CO2 میشه که H2O چی CO2 ریاکسیون حتما برابر میکنیم NH4 دتا NH4 دتا NO3 دتا NO3 دتا اخای گیدگین 6 دیگه گیدگین خرش آبش همش برابره تام یکن زینه نام داره مدل مولکولای پرامینسی برابر میکنه دیم زینه مدل پوره ایونی یعنی پورا بیان جو میکنه NH4 مرتبه CO3 بیان جو کنیم اگر چی میشه NH4 پلوس 1 دتا و CO3 مینوس د هم خیلی دتا گیدروژن ذرهش پلوس 1 و دتا دیگه NO3 مینوس 1 هم خیلی بعد از ریاکسیون NH4 NO3 هم با ایون جدا میکنیم NH4 پلوس 1 دتا NO3 مینوس 1 دتا با میگیم دو یک جا پیش ساختن کوفیسیانت دو را در هر داخل دورمون چه میشه با چی آب گاز و چی
تحشین با ایون جدا نمیشه. ما میگم آب گاز تحشین آب قطعی نمو گاز چه خیلی که بودم خیلی مفهوم میشه. چیزی که در زینه دیمگیش برابره زینه پوره یونی روش که دیم زینه کدومش که یخله خطشو میزنیم چی یخله انرژی پلس یک یخله انرژی پلس یک خزاده انوسه یخله انوسهش هم خزانیم تمام دیگه اگه اونش یخله نیست چیزی که یک موندک مفهوم شد چی موندک سه مینوس دمون قطعی د تا اش چی پلس یک که در اینجا سه کچی اش د او و چی سه او د یعنی در همه وارنت چی وارنتی ده فهمو سال 55 مدل مختصر ایونی SO3 مینوس د قطعی اش پلس یک با هم خی اش پلس یک چی گرفته میشه کیسوت قوی وارنت یک کیسوت قوی نداره وارنت به کیسوت قوی نداره وارنت S داره و وارنت چی داره D داره همین ده تبع گفت شما کدومش میشه S یا D با در اینجا جوابی درست نگاه که SO3 کو SO3 مینوس د SO3 گرفته میشه یعنی جواب درست وارنت S میشه وارنت D نمیشه چی برای که وارنت SO4 میته ما داشت کنه SO3 فهمون با اون جواب درست میشه وارنت S بگیریم خاصیت از اینا رو مینویسی فهمون خودتون مینویسین سال 156 مدل مختصر یونی ریاکسیون بین گیدرواکسید مگنی چی گیدرواکسید مگنی OH د مراتب و کیسلات نیترات رو معین کنید. انا در این ریاکسیون برای مختصر یونی شاید دودگی بود میگفت بیو بین دو تا چیه در جمع مورد تمام داره دودای یعنی سو گیدرواکسید مگنی و کیسلات نیترات میگه بنویس مختصر یونیشه نه مختصر یونیشه معین میگه فهمو معین میکنیم چه ریاکسیون بریم کناری با کناری مبینی با مبینی مگنی نوسه د مراتب وصل میشه پلس چی H2 یکم زینه چی نام داشت زینه مدل مولکولاوی ریاکسیون می‌نویسیم برابر میکنیم نویسیم و برابر کردیم در نتیجه دیمگی زینه مختصر زینه پوره یونی تو باید پوره با ایون جدا کنید چرا الکترودهای قوی را الکترودهای ضعیف با ایون جدا نمیشه مثلا مگنیومش حسابی که تحشینای با ایون جدا نمیشه چه خیلی که بودم خیلی نمیشه میشه تحشینه اشنوسه الکترودهای قوی د تا اش پلس یک و چی د تا ان او 3 مینوس یک که در اینجا چیز میکنه مگنی ذرهش پلس د یک تا ها قطعی چی ان او 3 مینوس یک د تا پلس چی اش د آب الکترودی ضعیفه آب با ایون جدا نمیشه فهمون آب الکترودی ضعیفه در چی چیزی که یخله بود خرج می‌زدیم که چی یخله NO3 مینوس 1 NO3 مینوس 1 تمام دیگه اون چه یخله است چیزی که ما می‌فهمیم چی موندک مگنی OH د مراتبمون پلس د تا اش پلس 1 که در اینجا چی موندک مگنی پلس د پلس چی اش د او د تا موندگان د تا یعنی در اینجا جوابی درست وارنت چی وارنت در کدام وریانت مختصر ایونیش نمیخیلی اینا سنگی زینه مختصر ایونی پسسه جوابی درست وریانتی اس مگنیومش دو مرتبه اینا رنگ میکن سالی از پنج رفتم با میخه میکنم سین کماش دو مرتبه قطعی اشون سری اکسرین بریم ببینی که مختصر ایونیش چی میشه نه یا بار دیگه منویسیم سین کماش دو مرتبه اگر ما کار کنیم با کیسلات نیترات در اینجا چیز میکنه کنار با کنار مبانی سین کم NO3 د مرتبه پلوسی H2O د تا برابر میکنیم که اکثرا دیگه زینه مدل پوره یونی چیزی که حل شونده الکترود قوی بیان جو میشه حسابی که سین کوموش الکترود ضعیفه ایسر داری ببینین حل نشونده یعنی تحشین بیان جو نمیشه انا کیسوت الکترود قوی د تا H پلوس 1 و د تا NO3 مینوس 1 که در اینجا سین کومینوس هم نمک حل شونده بیان جو میشه NO3 مینوس 1 دتا قطعی دتا اش دو او تمام چیزی که اخلاقی اختصارش میکنیم چی NO3 مینوس 1 NO3 مینوس 1 تمام چیزی که ما میفهمیم شد چی موندک سین کم او اش د مراتبه اش پلوس 1 دتا که در اینجا چی سین کم پلوس د موندک بعد ریاکسیون و چی اش دو موندک دتا کد بیو کی در یک جوابی که نه مختصر یعنی شما یافتین سنگیز نه مختصر یعنی امر مختصر یعنی پرسیسا بود همین سنگیز نه یافته میگه وارنت تو با کوک کدامش نشه جواب درست وارنت درست چی میشه وارنت ب فهمو رنگ اونجا ببین رنگ همین وارنت ب درش میاد سال 158 مدل مختصر یعنی ریاکسیون بین گیدرواکسید کلی و کیسوت نیترات اونم هم خیلی میگیریم منیسی گیدرواکسید کلی کیسوت نیترات ریاکسیون منیسی برابر میکنی با ایون جو میکنی اختصار میکنی خیلی انجام سال پیش نه ایشا میتونه که خودتون چیکار کنین کارش کنین سال 159 در معادله مختصر ایونی
байни маҳлулҳои нитрати магний ва чӣ мегӯяд гидрооксиди калсий. Суммаи коэффициентҳо ба чанд аст? Бо инам ранги ҳамисо просто ки дар инҷа коэффициент присай. Не бори мефонам. Нитрати магний мегӯяд. Магний NO3 чанд маротиба? 2 маротиба. Бо чӣ? Бо гидрооксиди калий мегӯяд. Калий OH. Ки дар инҷа ҳосил мекунад калий NO3 плюс чӣ? Магний OH 2 маротиба. мегӯяд суммаи коэффициентҳоро дар зинаи чандум дар мухтасари дар модулаи мухтасари иониш, яъне дар семги зинаш мегӯям мо як. Якум зина модулаи молекулаи дошнаи се ва баробар мекунем. Ина OH NO3 дата NO3 дата калий дата ана баробар шид. Ака даши ба ион ҷудо мекунем. Магний плюси 2 плюси дата NO3 минуси 1 плюси калий плюси 1 дата ва плюси дата OH минус 1 ба ион ҷудо мекунем ку. Даши калий NO3 ба ион ҷудо мешавад. Калий плюси 1 дата NO3 минуси 1 дата. Бо магний OH ам ба ион ҷудо накунем. аз ҳисоби ки магний OH таҳшинай, яъне ҳал нашавандаи электроди заифай ба ион ҷудо намешавад. Чили ки будам хел мегирем бенависем. Чизе ки яхилаи хач мезанем NO3 ва чи яхилаи калий. NO3 ва калий яхилаи ҳарча чикор мекунем? Ихтисор мекунем. Чизе ки мо мефурем мешавад. Чӣ мондак? Магний плюси 2 ҷамъи дата OH минуси 1 ки дар инҷа чӣ ҳосил мекунад? Магний OH 2 маротиба. Агар 3-1 баробар накунем, то уже хато ҳисоб мекунем. Чӣ ба мо гуфтем ку якум зина модулаи молекулавӣ ки баробарш мекунем ба ҳамон дуои мондагӣ табо мефурорӣ, баробар накунем, агар хато мекунем. Чӣ ба? Барои он ки мегӯяд суммаи коэффициентҳоша муайян ки дар зинаи мухтасари ионӣ. Ина дар инҷа коэффициенти 1 дар инҷа 2, дар инҷа чандта? Инҷа ҳеч намеша 1 ҷадам. Яъне 1 ҷамъи 2 3, 3 ҷамъи 1 4. Суммаи коэффициентҳош ба чанд баробар? Ба 4. Та агар баробар намекардем дар пешам 2 намемонд. Уже ту 3 мебаровариш, ҷавобша хато мебароварӣ. Фаҳмам? Соли 160. Ина бо ҳам хеле. Иша чӣ мепурсад? Гидрооксиди нитрати барий ва сулфати калий. Ина нитрати барий NO3 2 маротиба ва чи сулфати калий. Калий DSO4. Ина бояд бинависем. Калий NO3 плюс чи барий SO4. ин зинаи якум аз зинаи модулаи молекулаи менависӣ ва чӣ мекунӣ? Баробар мекунӣ. Ина 160 баробар шид. Дигим зина ба ион ҷудо мекунем. Барий плюси 2 ва NO3 минуси 1 дата. бо калий DSO4 ба ион ҷудо мекунем. Калий плюси 1 дата кудум мемонем? SO4 минуси 1. дачи калий NO3 ба ион ҷудо мекунем. Калий плюси 1 дата NO3 минуси 1 инам чандта дата. бо чӣ бишид? Барий SO4 аз ҳисоби ки таҳшинай, яъне чи ҳал нашавандай барий SO4 таҳшини ҳал нашавандай ба ион ҷудо намешавад. чизе ки яхилаи хач мезанем. Калий ва NO3 яхилай. чизе ки мо мефурем чӣ мондак? барий плюси 2 мон ҷамъи SO4 минуси 2 мон минуси 2 ҷамъи минуси 2 мон ки дар инҷа ҳосил мекунад чи? Барий SO4. фаҳмо? Барий SO4. анака нигоҳ кун. мегӯяд суммаи коэффициентҳоша муайян кун. Суммаи коэффициент. сумма гуфтан ҳамаш дар умум дар зинаи мухтасари иониш не ки дар зинаи мухтасарош дар умум чандта коэффициента? 1та, 2та, 3та. суммаи коэффициентҳош ба чанд баробар дай? Ба 3. ҷойдуз варианти А. соли 161 бо ранги ҳамин хлориди алюминий ва гидрооксиди натрия реаксия мебарӣ. бо ҳам хе ба ион ҷудо мекунӣ. суммаи коэффициентҳоша чикор мекунӣ? Ҳисоб мекунӣ. ҷавобша мебарорӣ. фаҳмо? соли 162 ба ҳамтаъсири кадом моддаҳо бо модулаи мухтасари ионии плюмбуми плюс 2 ва сулфури минуси 2 чӣ мегӯяд? ифода меёбад. нигоҳ кун бачаҳо. плюм зарраш плюс 2 мегӯяд, сулфур минус 2. варианти Я намешавад. чӣ ба? барои ки плюм худаш тоқа зарраш 0 ку. ба ион чӣ хел ба худ 0 боша бо ионш кунӣ? Я намешавад. барои варианти А шуда наметавонам. варианти Б. даёту биги варианти Б ва С намешавад. барои чӣ? барои ки оксидҳоро мо ба ион ҷудо намекунем. чиро мо ба ион ҷудо мекунем? ҳамонро ба ион ҷудо мекунем ки чӣ боша? электроди қавӣ боша. ин оксидҳо ғайриэлектродитанд, ба ион ҷудош намекунем вообще. яъне варианти Б ва С намешавад. дар инҷа ҷавоби дуруст вариант чӣ мешавад? варианти Д. ина мебинемш месанҷам. ина охир чӣ ба вариант Д шид? плюм NO3 2 маротиба плюс чи? натрий DS. мо агар ира реаксия барем чӣ ҳосил мекунам? плюмбум S ҳосил мекунад, таҳшини сиёҳ плюси натрий NO3. натрий чи? NO3. реаксия баробар мекунем. дар инҷа 2 мемонӣ баробар мешавад. плюм NO3-ро ба ион ҷудо мекунем. плюмбум плюси 2 NO3 минуси 1 дата ва натрий дар ҷои чиш плюси 1 дата ва сулфури минуси 2. плюмбум S ба ион ҷудо намешавад. чӣ ба? барои он ки электроди заифай таҳшина ба ион ҷудо намешавад. ва натрий плюси 1 дата қатъи чи? NO3 минуси 1 дата.
анака баён ҷудош мекунем. Гуфтем натри ва NaCO ҳарчун чанд яхелай баён ҷудо мешавад. Тамом. Чизе ки мо мефурӯмем ша плюмбуми плюси Д чимон бо сулфури минуси Д ки дар инҷа чоска плюмбум С. Анами мухтасари они дар чӣ тоғри гирифт дар варианти Д. Нимира додабарӣ на. Нимира муҳосил кардем дар чӣ дар байни плюм NaCO ва натри Д. ишон хел ба антаси кадом мондаҳо аргентум плюс 1 ва хлори минус 1 ифода меёбад. Варианти А намешавад. Чӣ барои ки дар ҷа зарш 0 дар ҷарам 0 дар варианти А ва С намешавад. Хлори минус 1 ай чӣ гирифта мешавад? Ай мисол ягон пайвастагиёш варианти Б мешавад ё ки Д. дар ҷа ҷавоби дуруст варианти Б мешавад. барои он ки варианти Д шида наметавонад. Мисол ашхлоросе чӣ хлор мос мекунад? Хлор осеус метавонад када мисол. Значит ҷавоби дуруст вариант чӣ мешавад? Варианти Б. Ира мамхел аргентум сар ҷамъи натри хлори яксами бари баробар мекунӣ, иён мекунӣ, мухтасари ионӣ мекунӣ, ҷавобша чӣ мекунӣ? Меёбӣ ки ҷавоби дуруст вариант чӣ мешавад? Варианти Б. Фаҳмо? Яъне саволҳое ки мо гузаштем ҳамашон қариб ки яхелай. Просто шумо бояд кор кунед, бифаҳмед. Ҳамин саволҳое ки боз ман фаҳмондам, ту метавонӣ ки як бор дига ҳам ёро кор кунӣ ҳатман. Агар кор накунӣ ту ёро ёд намегирӣ. Яъне гӯш кардан ҳо ба як гӯш кардан як қисматша мефаҳмӣ. Лекин вақти худет кор кардӣ, худет фикр кардӣ, ба ақли худет фикр карда кор кардӣ ку ин уже дига намуд, дига хеле зудтар мефаҳмӣ. Фаҳмо? Хеле ташаккур ба диққататон. Давоми видеоро интизор бошед.